Assalamualaikum, selamat pagi pada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik kita yang baru. Okey, cikgu minta maaf, topik yang baru iaitu chapter 7, rate of reaction. Okey, untuk chapter 6 we actually didn't finish yet. Cikgu belum habiskan lagi berkaitan dengan garam ataupun salt Tapi cikgu akan sambung kemudian sebab salt, topik garam dia sangat teknikal, memerlukan kalau boleh cikgu nak bersemuka lah untuk kita buat eksperimen, dan juga penerangan tu cikgu akan bagi dalam bentuk yang lebih ringkas. Tapi cikgu kalau boleh cikgu nak bersemuka lah untuk bab itu. Okay, so tetapi sebelum tu cikgu nak dulu masuk kepada topik yang barulah chapter 7 iaitu rate of reaction. Okey, rate of reaction ni hari ni cikgu akan simpulkan beberapa perkara lah. Yang pertama, simple saja rate of reaction yang awak perlu tahu hari ni adalah dia punya maksud dia lah. Definition dia. Apa yang awak perlu tahu tentang definition. Okay, about the rate of reaction. Okay, the second one, rate of reaction ni apa lagi yang you perlu tahu adalah dia punya perubahan dia. Apa yang berubah? What is the, kita kata apa dalam bahasa Inggeris? Changes that occur during the reaction. Changes that occur during the reaction. Okay, so we want to look at the changes that occur during the reaction. Apakah perubahan yang berlaku semasa tindak balas itu? Perubahan dia dari segi dia punya mass, ataupun dari segi dia punya volume dia, ataupun daripada segi dia punya concentration dia, ataupun yang lebih mudah kita tengok kepada color dia ke kan. So benda-benda macam tu yang kita nak tengok bila berlakunya kadar tindak balas. Okay, and the third one is we want to calculate. How to calculate the average rate of reaction. Dia ada dua kita ada dua, average rate of reaction, dan satu lagi ialah instantaneous instantaneous rate of reaction, atau dalam bahasa Melayu kita kata kadar tindak balas purata, kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Instantaneous ni maksud pada masa tertentu. Okay, how we want to calculate that? So we will go in this subtopic subtopic kita yang pertama ni. Okay, the first one for the introduction, apa yang you perlu tahu tentang the rate of reaction ni. Okay, so ni ada macam induction lah. Coal mine explosion occur almost every year. Coal mine ni apa? Coal mine ni adalah arang batu. Kita kata tempat kita nak dapatkan arang batu lah. Dia berlaku letupan pada setiap tahun. Many workers were killed or seriously injured in each explosion. Why do coal mines face a high risk of explosion? Kenapa ladang ataupun kita kata arang batu ni dia selalu ataupun dia punya kita kata selalu sangat berlakunya letupan pada lombong arang batu, coal mines. Okay, coal dust coal dust ni maksudnya habuk pada kita punya coal tu lah, arang kita tu usually fill up the air in the tunnel of coal mine. Okay, kebiasaannya biasalah bila kita buat kerja kan dalam kita kata kita punya mine tu macam mine ni adalah lombong lah, lombong arang batu tu. Biasalah bila buat kerja mestilah berlakunya ada debu-debu arang yang berkeliaran di sekeliling kita kan, yang di sekeliling mine tu lah, di sekeliling lombong tu. The coal dust ataupun debu-debu ni tadi consists of very fine solid coal particles floating in the air.
ya. So dia ni consist ataupun terdiri daripada fine solid, ya. Maksudnya dia dalam bentuk pepejal, ya, terapung di atas udara, which have a very large total exposed surface area. Maksudnya bila saiz dia kecil, ya, dia ada total surface area yang sangat besar. Okay. How we want to know about the total surface area, nanti cikgu akan terangkan kemudian. A spark can cause it to ignite very rapidly. Okay, means apabila dia collide with each others, maksudnya kita punya solid coal ni tadi, particles tadi, bila dia collide with each others, dia akan menghasilkan spark, ya, menghasilkan spark. Spark ni macam spark lah, macam kita macam bunga api sikit lah, can cause it to ignite very rapidly. Dia akan terbakar dengan sangat cepat, spread through the entire tunnel and leads to an explosion. Okay, so sangat cepat berlaku sebab kita punya air tu full with coal dust ni. Jadi bila dia dah spark, dia dah menghasilkan letupan, sebab coal memang, arang ni memang sangat memang digunakan dah sebagai bahan api lah, sebagai bahan bakar kan. So dia sangat mudah untuk terbakar, ya, terutamanya bila terjadinya spark ataupun terjadinya letusan ataupun cetusan macam bunga api tadi. Okay, so itu adalah faktor dia. Faktor dia adalah very large total area surface. Total exposed surface area ni, very large total exposed surface area. Atau kita panggil dengan kata lain, dia adalah luas permukaan yang terdedah. Total surface area that exposed is very large. Itu ayat yang lebih simple lah. Luas permukaan yang terdedah lebih besar. Okay. Okay, nanti kita terangkan. Ini adalah salah satu faktor bagi rate of reaction. Okay, so ini lagi satu persoalan. How KFC can cook fried chicken in quickly? Macam mana dia boleh masak ayam goreng dia? Sorry. Ya, macam mana dia boleh masak ayam goreng dia dengan sangat-sangat cepat, ya. Kita tak payah menunggu pun. Ayam goreng dia sangat cepat dia masak. Banyak faktor, terutamanya daripada segi dia punya temperature, ya, dia punya pressure dia. Banyak faktor lah daripada segi dia punya ingredients dia kan. Okay, so ini application of the rate reaction in daily life. Okay, so awak tengok ini adalah kita panggil sebagai pressure cooker. Okay, pressure cooker ni dia punya temperature di dalam pressure cooker tu sangat tinggi, ya. Kalau kita tengok di sini dia kata hampir 250 pressure cooker temperature. Okay, so dia lebih tinggi daripada yang biasa. And then dia juga ada higher temperature, higher temperature tadilah. Okay, and then dia ada, kita kata dia pressure dalam tu, pressure dalam tu. Bila haba tu dia tak keluar mana-mana, kita press haba tu di dalam tu, ya, haba ataupun kita kata kita punya air tadi kan, kita punya gas, ya, gas-gas yang terdapat dalam tu akan berlanggar satu sama lain, dia tak boleh keluar pun. So dia akan membuatkan tindak balas itu lagi cepat. Rate of reaction tu makin cepat. Okay, this is the meaning of the rate of reaction. Okay, rate of reaction. What is the rate of reaction? Rate of the reaction is the speed at which reactants ni adalah bahan, are converted into the product in a chemical reaction. Converted into the product in a chemical reaction. Means reactant A react with reactant B, react with reactant B, collide with each others, and then it will produce a product. Maksudnya dia akan menghasilkan bahan kita lah. Di sini bahan. Bahan ni adalah hasil produk kita. Okay. Maksudnya apa di sini? Dia kata reactant A plus reactant B react with reactant B produce our product. Tapi di sini kita nak tahu dia punya masa yang diambil itu. Sama ada tindak balas itu cepat ataupun lambat. Whether the rate of reaction is slow or fast.
Okey, nak tahu tindak balas tu cepat ataupun lambat. Sebab itu rate. Rate ni adalah berkaitan dengan masa. Nak tahu berapa cepat tindak balas itu. Cepat ke lambat. Okey, reaction tetap berlaku tapi sama ada reaction tu adalah slow reaction or fast reaction. Okey, so this is the or atau ini lebih tepat lah yang kita akan gunakan ataupun yang akan bagi dalam exam yang ni lah. The change in a quantity of reactants, change in quantity. Maksudnya kalau bahan dah tentulah kuantiti dia akan berkurang. And then produk pula kuantiti dia akan bertambah. Reaktan kalau kita guna magnesium 20 gram dah tentulah bila dah hasilkan produk magnesium kita akan mungkin dalam tinggal 5 gram ataupun habis terus. Okey, maksudnya dia berlaku pengurangan. Okey, so kata quantity of reactant or product per unit time. Produk dah tentulah akan meningkat lah, sama ada kalau kita hasilkan gas, hydrogen gas akan semakin lama semakin banyak hydrogen gas yang dihasilkan. Carbon dioxide semakin lama semakin banyak volume of carbon dioxide produce. Okay, per unit time. Ini yang paling penting per unit times, because this is the rate of reaction. Cikgu cakap tadi dia bermain dengan masa. Okay, per unit time dengan masa. Okay, per unit time. Kalau dia minta secara umum, you kena tulis perkataan unit. Unit ni adalah compulsory ataupun mesti ada per unit time. But if the question wants you to give the definition based on the experiment, so you have to change the per unit time to the time that has been given in the questions. Awak kena bagi unit yang diberi dalam soalan. Contoh cikgu ada magnesium plus dengan HCl. We got MgCl2 plus dengan H2. Okay, so kita ada hydrogen gas yang terhasil. Okay, so kalau kat sini kita nak bagi tahu paling mudah sekali kita bagi the change ataupun the increase. Kalau kita nak sebut kan the quantity in the change in the quantity of hydrogen gas. Kita beritahu reactants kan, reactants kita hydrogen gas. Ataupun dia kata the change ataupun the increasing of hydrogen gas. Macam itulah. Increasing of the hydrogen gas per kalau dalam saat kita kata per second. Per second maksudnya per saat. Simple saja kalau dia minta based on the experiment. Okay, rate of reactions. Like I said before, reaction occurs rapidly. Kalau reaction tu berlaku dengan cepat, so rate of reaction is high. Reaction itu, kadar tindak balas dia adalah tinggi. Sekiranya reaction itu ataupun tindak balas itu berlaku dengan cepat, so the rate of reaction is high. Rate of reaction is fast, tak boleh guna. Kita mesti guna rate of reaction is high ataupun rate of reaction is low. Reaction occurs slowly. Tapi kita boleh sebut slow reaction. Slow reaction bermaksud slow reaction. Reaction itu perlahan. Tapi bila kita nak sebut tentang rate, ada perkataan rate di depan ni, mesti kadar tindak balas itu tinggi ataupun kadar tindak balas itu rendah. High or low. Kita tak boleh sebut rate of reaction is faster. Fast tak boleh. Rapid tak boleh. Rate of reaction is slow tak boleh. Rate of reaction is low. But slow reaction boleh sebab dia tidak melibatkan kadar tindak balas, masa. Reaction occurs slowly, maksudnya reaction tu berlaku secara perlahan, so rate of reaction is low lah. Okay. Rate of reaction, di sini time taken for fast reaction is short. Sudah tentulah kan, apabila tindak balas itu cepat, dah tentulah masa dia pendek. Time taken for slow reaction is long. Apabila kadar tindak balas itu perlahan, so reaction yang diambil ataupun masa yang diambil juga adalah panjang, lama lah. Hence, the rate of particular reaction is inversely proportional to the time taken for the reaction. Rate of reaction is equals to 1 over time taken. Okay, 1 over time taken, so kita akan bagi dalam S ataupun saat negatif 1, second, minit negatif 1. So time mesti berada di bawah lah. Chemical reactions occur at different rates. Chemical reaction kebanyakannya berlaku dengan kadar yang berbeza. Bukan semua sama lah. Ada yang cepat, ada yang perlahan.
Okey, contoh di sini ya. Reaction yang fast and reaction yang slow. Okey, reaction yang fast and explosive is a very rapid reaction, ya. Explosion maksudnya letupan. Letupan ni sangat cepat lah, sampai awak tak sempat nak lari, nak keluar daripada letupan tu. Ya, pembakaran ya sangat cepat berlaku. Ya, kalau burning something kan, you burn something, dia akan cepat. So that's a fast reaction. Okay, slow reaction is rusting of iron takes days or week. Rusting pengaratan. Pengaratan berlaku dengan perlahan ya, ambil masa selama beberapa hari. Ataupun kalau dia tak beberapa hari pun, kalau dia dalam 30 minit, 50 minit ke 1 jam pun, itu pun ada kira slow. Fast means sangat cepat. Ya, kita letak dia berlaku terus. Ya, contoh macam kita nak kita kata apa nak hidupkan api kan. So tindak balas itu berlaku di antara kita punya bahan api kita. Contoh macam kita guna gas dapur kita, butin kan. Butin react with oxygen to produce carbon dioxide and water. So tindak balas tu kita petik saja, dia terus berlaku. So tu tindak balas yang kita panggil cepat lah. Less than 1 second. Firework display gives out light and sound energy. It is very fast reaction. Sama juga lah fireworks bunga api. Concrete take a couple of days to harden. Ni juga kita punya konkrit kita kan. Simen tu dia ambil masa yang lama untuk dia mengeras. Itu slow lah. And then eksperimen kita dalam makmal di antara dilute hydrochloric acid, di antara acid sodium, di antara acid with kalau di sini kita guna, dia kata sodium carbonate sodium carbonate, acid with metal carbonate will produce carbon dioxide gas. Ini sangat cepat lah. Masuk saja you akan dapat terus carbon dioxide you. Okay. Formation of stalagmites and stalactites takes very long times. Okay, ini dalam gua tu kan, kalau you tengok ada stalagmite, stalactite kan. Form 3 you ada belajar benda ni. Okay, form 1, form 2, form 3 cikgu tak ingat lah. You ada belajar dalam sains. Okay, pembentukan stalagmite and stalactite ni mengambil masa yang sangat-sangatlah lama lebih sangat-sangat lama lah. So dia kita kata sebagai slow reaction. Okay, rate of reactions. Okay, if ini contoh yang lain lah. Type of reaction involving deliberation of gas, maksudnya penghasilan gas, dia membebaskan gas. Contoh kalau fast reaction, tindak balas di antara acid with metal carbonate, sodium carbonate, dapat kita salt, carbon dioxide and water. Yang ini sangat cepat lah. Masuk-masuk terus kita akan dapat bubbles of carbon dioxide. Okay. Ataupun acid, we react with magnesium ataupun metal, we got salt and hydrogen gas. Itu juga tindak balas yang cepat. Okay. Untuk faktor dia ataupun untuk yang jenis yang membebaskan gas lah. Okay, slow reaction in photosynthesis. Okay, photosynthesis adalah proses yang perlahan. Okay, carbon dioxide react with water very slowly in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen gas. Ini berlaku pada tumbuhan hijau lah ataupun daun lah. Okay, so proses photosynthesis. Right, dia juga membebaskan gas oksigen yang digunakan oleh kita. Right, dia serap ataupun dia diffuse, kita kata dia menyerap carbon dioxide, then it will produce oxygen. Okay, precipitation reaction means tindak balas yang melibatkan mendakan, menghasilkan mendakan. Okay, so tindak balas di antara when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, a white precipitate of silver chloride is formed immediately. Okay, tindak balas di antara argentum nitrate dengan sodium chloride menghasilkan argentum chloride. Argentum chloride ni adalah insoluble salt. Kita belum belajar salt lagi, tapi sekadar itu je lah cikgu bagi tahu. Garam tak larut. So dia membentuk mendakan yang berwarna putih. Cepat terus masuk campur dua-dua bahan ni, larutan dua ni campur terus dapat mendakan dalam masa yang sangat cepat, terus berlaku. Okay, slow reaction pula when dilute ni adalah cair. Cair
When dilute HCl acid is added to sodium thiosulfate solution, a yellow precipitate of sulfur appears only after a few seconds. Okay, so berlaku juga tindak balas, tapi dia berlaku selepas beberapa saat, ya, selepas beberapa second. So itu pun kita still sebut sebagai slow reaction, walaupun dia berlaku selepas mungkin 5 saat, 10 saat, 20 saat pun, lambat sikit, tapi dia still lagi kita panggil sebagai slow reaction, ya. Fast reaction dia betul-betul cepat. Dia tak ada masa, terus siap eksperimen tu. Okay, heating a metal in the air. Okay, ni tindak balas yang melibatkan heating. Heating maksudnya pemanasan lah, ya. When small piece of potassium is heated in the air, ni awak buat tindak balas yang kita kata masa eksperimen bab 1, bab kita tak buat eksperimen, sorry, cikgu lupa pula, ya. Chapter 4 ni, it burns rapidly to form a white solid potassium oxide. Okay, ni eksperimen yang cepat lah, ya. Bila kita bakar saja kalium kita ataupun potassium kita in the air, so we will got potassium oxide in a second. Okay, sangat cepat. Dan ini adalah warna dia adalah putih lah, white solid, white. Okay, when small piece, slow reaction, small piece of copper is heated in the air, it burns slowly to form a black solid copper oxide. Ini sangat perlahan, Copper adalah logam yang unreactive, ataupun kita kata dia less reactive. So when we heat copper in the air ataupun dengan kehadiran oksigen, it will burns but very slowly and will form black solid, warna dia black solid copper oxide. Okay, so that's a type of reaction, whether it's fast reaction or a slow reaction. Okay, so cikgu stop takat tu dululah. Cikgu rasa cikgu tak nak ambil masa yang lama sangat. Nanti untuk akan datang, kelas yang akan datang, cikgu akan masuk dengan how to calculate, average rate of reaction and ataupun instantaneous rate of reaction, kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada sela masa yang tertentu. Okay, ini contoh yang lain, observation change for measuring the rate of reaction. Okay, when a reaction occur, two obvious changes. So, dua perubahan ketara yang awak akan nampak adalah, yang pertama, reactant kita, the amount of reactant akan berkurang dengan masa, decrease with time. Amount of reactant maksudnya bahan kita akan berkurang dengan masa. Okay, itu yang pertama. And then the second one, when the reaction occur, the increase in quantity of product with time. Maksudnya produk kita akan meningkat dengan masa. Semakin tinggi masa, semakin banyak produk yang dihasilkan. When the time increase, the amount ataupun the product also increase. Okay. Ni observation kita dari segi mana kita nak tengok quantity of reactant. Kita boleh tengok reactant product can be number of mole of substance, mass of the solid. Kalau kita hasilkan solid precipitate, kita boleh timbang ataupun kita boleh kira dia punya mass, volume of gas, yang ini yang biasa kita buat lah dalam eksperimen, concentration of the solution, concentration dia. Kalau tindak balas, kalau reactant dah tentulah concentration dia akan semakin berkurang. Kalau produk, concentration dia semakin meningkat. Begitulah. A change of the quantity of visible and measuring during reaction, it can be used to measure the rate of reactions. Okay, quantity are visible and measurable during a reaction. Maksudnya kita boleh tengok. Okay, suitable, measurable, visible changes in a chemical reaction are, apa yang kita boleh perhatikan? Yang pertama, volume of gas deliberate, gas yang dibebaskan. Itu yang paling mudah, volume dia ataupun isi padu gas. Formation of precipitate, ini pun payah juga untuk kita timbang, sekadar kita boleh tunjuk ada formation of precipitate. Nak suruh kita kira mass of precipitate tu sangat-sangat susah lah. Cuma kita boleh kira, kalau ikut teori kita boleh kira, tapi nak ambil precipitate tu, nak pergi timbang, memang tak boleh lah.
Itu sangat mustahil untuk kita buat. Change in mass during the reaction, ini juga boleh kira, terutamanya change of mass by the reactant lah. Reactant kita daripada banyak jadi sikit. Color changes, maybe we can get the color changes, like example potassium metal, warna dia adalah brown, grey kan, grey, react with oxygen in the air, produce potassium oxide. Potassium oxide dia warna white. So di situ kita boleh tengok color changes. Change in the electrical conductivity. Contoh kalau daripada awal tadi tidak boleh mengalirkan arus elektrik, tapi selepas tu boleh mengalirkan arus elektrik. Itu adalah changes. Okay. Contoh kalau mula-mula tak boleh mengalir. Contoh kita ada garam lah, garam. Kalau sodium biasa boleh. Kalau larutan sodium klorid campur, baru kita akan hasilkan. Atau tak boleh mula-mula dalam keadaan larutan, tapi untuk sodium klorid kita boleh mengalirkan arus elektrik. Temperature changes, pressure changes, ini jarang ditanya lah. Changes in concentration, and pH changes. pH juga boleh berubah, daripada asid dia menjadi neutral, tidak balas. Asid dengan alkali akan dapat neutral kan. So itu juga pH changes. Benda-benda ni sangat susah nak kira. Cuma yang senang, paling senang adalah volume of gas. Yang ni yang akan banyak ditanya dalam kita punya SPM lah, untuk pengiraan. Okay. One of these visible changes can be selected as a suitable quantity to determine the rate of reaction. Rate of reaction is measured by change in a selected quantity. Maksudnya apa yang kita pilih tadi. Biasanya kita katakan volume of gas produced. Okay. Yang ni biasalah kita guna ni. Then over time taken for the change occur. Berapa banyak masa diperlukan untuk perubahan itu. Okay. So bagi biasanya unit akhir kita akan dapat centimeter cube saat ataupun second negative 1. Okay. Ini unit yang biasa kita akan dapat pada akhir pengiraan. Okay. So ini contoh two changes observed, yang ni antara magnesium and dilute sulfuric acid. Okay, contoh magnesium, decrease in the mass of magnesium. Okay, ni yang cikgu cakap tadi. Ni boleh tengok, sangat jelas boleh nampak. And then increase in the volume of hydrogen gas. Ini yang kedua, kita akan nampak hydrogen gas increase lah. Macam mana kita nak ni, kita kena kumpul lah hydrogen gas kita tu. Jangan biar dia terlepas je. Kita kumpulkan dengan menggunakan salur pengantar, delivering tube, masuk ke dalam sama ada boiling tube ataupun ke dalam burette. Okay. Alright. So ni pun sama, boleh kira dua cara. Decrease in mass of magnesium. Kalau mass magnesium kita gram kan, so gram saat negatif 1. So itu dia punya ni gram, unit dia, yang ni second. So GS negative 1. Yang ni pula volume centimeter cube, time taken dalam second. So kita akan dapat centimeter cube saat negatif 1. So boleh kira dengan dua cara, depend on the information, the question given you. You kena tengok apa maklumat yang diberi. Kalau dia bagi maklumat di dalam kuantiti gas yang dibebaskan, so kita gunalah tindak balas di bawah. Okay. So ini beberapa unit lah yang cikgu sebut tadi. Biasa kita guna dua di atas ni. Okay. Way to measure the rate of reaction. Okay, yang ni kita akan kira kemudian nanti. Cikgu rasa masa pun dah sampai 30 minit dah. Cukup untuk kelas akan datang cikgu akan kira bagaimana nak mengira the rate of reaction. Cara pengiraan dia ada dua. Simple saja, sangat mudah untuk kita kira rate of reaction. Okay, thank you semua. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang.